So ngayon mga kalayas, kalayas na naman tayo. Kakaisdaan. Ayan, kasama ko. Shoutout naman dyan, for ay, kasama ka dyan. Yan. Punta kami ng isdaan ngayon. Ayun, lakad lang kami. Layo-layo. Ayan. Saudi. Pero malamig. Sinong may sabi dong na malamig ang Saudi? Mainit pala. Ha? Pero lamig dito. Saudi. Ayun. Patay nyo naman. Sabi nyo mainit. Malamig dito. Doble lang ang soto. Oh! Ayan, ayan. Kita na rin. Pati break na. Kita nyo ha? Guys, oh. Oh. Doble na guys, oh. Sus, sinong sabing mainit? Ayan, sabi. May sabing mainit. So yun guys, balikan ko kayo pagka nandun na kami sa tindahan ng mga isda. Hoy, Mingming! Yun guys, lakad-lakad lang tayo. Ayan. Medyo Eskwelahan to. school. Ito yung likod ng ha? Ito yung layo-layo to. Baan? Balik ko. Ito parking. Park. Tamat. Oh, pakita mo yung tamat. Ayan, mga kasama ko yan. Kasama ko. Yan po rin. Diba? Dito, diba? Yung banyog. Parang ito magbuha yan. Ayun guys, oh, may park. Down. Park yan, park. Parang ginagawa mo siya. Park. Ito yung bubuha dun sa amin. Nagagay? Oo, galing Malaysia yun. Yung guys, alam niyo yan, oh. Sama. Alde for Varnish. Ayan. Kita kayo sa Saudi niyan. Ha? Saan yung malunggay na kinukuha? Malayo yun dito. Ada dyan sa kabila, no? Oh, malayo to. Wala ko nang kayo. Shortcut to, shortcut. Pag naglamig, walang malunggay. So, ayun na nga guys, nakarating na tayo. Isdaan. Ayan, isdaan. Isdaan. Bili na kayo mga isda. Ayan. Itong mga isda. Sadek ka mada? Ha? Bangus. Bangus, aywa. Bangus ha, bangus. Tulingan, 20. Sarap naman ito. Ito, aywa. Hasa-hasa. Ito, ay hipon. Ito. Ito. Okay. Ayan, isda. New discount. Ito yung ginagawang tuyo sa atin. Wala, may ganyan pala. Saan kaya? Kita niyan. Ayan o, meron pa dito. Sa tekpe. Ada? Tulingan. Tulingan? Ayo. Ini bade. Tulingan? Ayo. Ah, sin. One piece. Aywa. Yan, so yun guys. Ito ng tulingan, isa. Bangus. 20. Aywa. Dale para balloon tinggal. ಯಾವ ಬೋಲೋ 53 alas 50 alas Mahal. Discount mo, pe? Ato na wala siya. ಯಾವ ದಾಸವ 53 Yaw ina. Maki. 3 alas Ada clean. 45. 45? Okay, 45. So yun guys, pabili tayo isa. 45. 45. Por ano yan, por? Lah. Grabe man yan. Sauce. Ada 20. 18 sir. 18. 80?
Grabe yung isla dito. Kaya namin $2 ni. Ano na isi? Hindi tayo ng ano kasi isdaan. Diyan ito nga. Yan. Ay, 135. 35 mapi. 35. 45. Mahal man. Sus. Tapos mo 45. So, na lang tayo ng ano. Ha? Hindi na to. Pulang mata eh. Ganun ba yun? Pagka... Tatlong piraso lang. Sus, wala na tayong pera. Tadik, kamera. Ha? Kanan mafi. Tadik. Salamunti. Salamunti. Kam kilo? Jualan niya. 1 kilo kamu. Ha? 15? Kilo 160. Ah, 18 ha? Okay. Ay ba? Isots 21. Mahal man. Okay na siguro yun. 18. Ilang piraso ang isang kilo? Tatlo yung sa akin. 1 kilo yun. Ilang piraso sa'yo? Tatlo. Isang kilo? Tilapia. Tilapia. Dong, magkano tilapia dong? يعني تسكر الدنيا. ما ادري ليه. Yung guys, yung tilapia. Ha? Yata yung ano itong. ساعة 8:30 هو فيديو. Tingnan. Sunod na lang ulit tayo bumili. Hindi naman tudo. Ano yung isda dari karon no? Kamujuton raw. Oh, this one, ha? Ay ba? Tatlo nga yung tag-itig isa tayo. Hello? Isa nga lang. 35. Ah, 35. Dalawa lang ba yun? Ah, Tatlong binili ko pa ihaw isa. ah. jadi waktu nak lagi nak ada teh. ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ Langsung sih. Wala na. Yan na. 14, mapi 1 kilo. Ano siya like, ha? Kuha tayo tatlo kasi wala pa 1 kilo. 40 pulo. Ha? Pare. 15, 1 kilo. Yan na. 15. 15 ha? Ano? Aywa. Sa akin. Ano tiyo? 35. Aywa. 50. Aywa. So yun guys. Bili tayo ng... ಅವು ಮುಪ್ಪತ್ತನೇ Ano? This one ha? Ada. Isa pa. Sakyo yan. Ha? Sakin to yata yan. Ano? Sawa-sawa ha? Ada? Sasa. Okay, ada. Sawa-sawa ada. Tunjan. Aywa. Kang 35. Aywa. Ada. Tatlo. Ada. Ada. 35. Aywa. 20. Aywa. Dulu. Ada 15. Aywa 70 ya. Front 70. Then guys, babayad na tayo.
Kaya. Kain na tayo. Ayun guys, babayad na tayo. Babayad. Credit card. Basta ko na, sir. Bayad ako. ಎಷ್ಟೋ ಜೋರು ಹೊಡ್ತಿದ್ದಿ Ayan. 35 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಂದು ಬಿಡೋದು 40 ವಯಸ್ಸಿನ ಜಟ ಅದೇ ಬೆನ್ನಾಣ 45 ಅಲ್ಲ 35 45 55 ಲಕ್ಷ Ala ka lang. Ano, ibilang isa na. 70 ah. 70 ಅಲ್ಲ Ayun, syukran. ತಾನೇ So, ayun guys. Pagbayad na tayo. ಅವನೇ ಬಾಬಿ ಬಿಬಿನ್ ಕಾಂಪಿರೋ Bilis. Aku na do ganti Ayun guys. Pagbayad na tayo na isda. So, ayun guys. Itong nabili ko, 70. Itong bariyan. So, ayun. So, ayun guys. Naabot na kami ng gabi. Nakabili na rin kami. Ayan. Nakabili na kami. Hindi mga kasama ko. Bili na. So, ayun guys. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Like, share, and subscribe na lang. Thank you.